अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। हुकूमत को लगता है कि इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में हैं, उन पर बहुत ख़तरा है और शायद उन पर नाहली की तलवार लटक रही है या कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जो खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर में एक सेटबैक की हैसियत रखे। लेकिन हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये तासुर फैलाना हुकूमत की जानिब से कि खान साहब को बहुत ख़तरा है तौहीन अदालत केस में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि असल में हकीकत ये है कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत के केस में कोई ख़तरा नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आज तक जितने भी केसेस खान साहब ने फ़ेस किए हैं तौहीन अदालत में, वो वहाँ से सुरखरू होकर ही निकले हैं, सिवाय एक केस के। सियासत हो सकती है बेरहम होती है और सियासत में कुछ भी मुमकिन है, बड़े बड़े दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लगता है कि खान साहब जो हैं इस बार पॉपुलैरिटी की जिस गद्दी पर वो मौजूद हैं, पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पर मौजूद हैं, उन्हें लगता है कि उस तरह का कोई और लीडर पाकिस्तान में नहीं है और ख़ान साहब को कोई सज़ा नहीं हो सकती। और अगर ख़ान साहब को सज़ा हो गई या किसी भी तरह का ऐसा फ़ैसला आ गया जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा नहीं है, तो आवाम सड़कों पर आएगी। और माजी में मैं याद ये आपको कराना चाहूँ, थोड़ा सा अगर आप माजी में झांकें तो ऐसे कई केसेस थे जिस पर खान साहब को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस लिया। 2013 में खान साहब ने तौहीन अदालत का केस भुगता और इफ्तिखार चौधरी साहब तब जज थे और उधर भी कुछ ऐसा ही मामला देखने में आया। लेकिन वहाँ पर भी खान साहब ने जो बयान जमा कराया वो वही बयान था जो इस बार उन्होंने ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल जज हैं उनके केस के हवाले से जमा कराया। और आखिरकार इफ्तिखार चौधरी साहब भी चले गए और उसके बाद जो जज आए उन्होंने भी ये केस परसू किया, लेकिन निकला उससे कुछ नहीं और इस केस को खारिज कर दिया गया। और याद रहे कि इस केस में भी खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। जितने भी तौहीन अदालत के केस खान साहब पर हुए, उन्होंने सिर्फ एक में माफ़ी मांगी और वो था इलेक्शन कमीशन का मामला। इलेक्शन कमीशन में 2017 में जाके खान साहब को तौहीन का जो नोटिस उन्हें वहाँ पर मौसूल हुआ, उस पर वो खुद जाकर पेश हुए और तकरीबन 10 माह बाद वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर माफ़ी मांगी और फिर खान साहब की जान छूटी। लेकिन इससे पहले जितना भी मामला हुआ उस पर अदालत की जानिब से एक तो ये कहा जाए कि नरमी का रवैया रखा गया, खान साहब के लिए गुरेज का रवैया रखा गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर 25 मई के इक़दामात की बात करें तो उसके अंदर भी चाहे वो जलसे के हवाले से हो, चाहे वो कौमी असम्बली की बात हो, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ये वाला मामला जिस पे जस्टिस अतर मेलुना ने समात की बेंच के सरबराह थे, वो वहाँ पर भी इमरान खान साहब के साथ नरमी का मुजाहरा किया गया। और वैसे भी हमारे जो सियासी पंडित हैं शेख रशीद साहब, जो अक्सर सियासी पेशगोइयाँ करते हैं, आज उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि हुकूमत को कुछ नहीं मिलना इन केसेस से। अगर उन्हें लगता है कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एक और तौहीन अदालत और इमरान खान साहब का चूँकि पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी और उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो मुझे लगता है कि हुकूमत को इस मामले में भी थोड़ी सी मायूसी होगी, क्योंकि कोई भी ख़ास ख़तरा खान साहब पर नहीं मंडला रहा और ना ही खान साहब को कोई ख़तरा इससे लाहक है। और यही कॉन्फिडेंस है जिसका वो इजहार भी कर रहे थे। आप जानते हैं सदीक जान साहब जो सोशल मीडिया के बड़े हरदिल अजीज़ रिपोर्टर हैं और अदालती कार्रवाई में भी उस दिन मौजूद थे। एक टीवी शो में मैंने उन्हें कहते हुए सुना और वो भी ये कह रहे थे कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो खान साहब बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम में मौजूद थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। ना किसी ने उन्हें खड़े होने का कहा, ना उनसे किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रवैया रखा गया। तो कहने का मतलब ये था सदीक जान की अगर बातों का क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकाला जाए कि खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ऑरा है या पॉपुलैरिटी का जो मैजिक है, उससे उन्हें कोई ख़तरा ऐसा लाहक नहीं है। हालांकि अगर पिछले केसेस में देखा जाए, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो या कुछ और हो या फिर मियां नवाज शरीफ साहब हो, वो प्रिविलेजेस उन्हें नहीं रहे जो कि खान साहब को रहे हैं। इस मामले पे तो हम आएंगे ही, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी कर रहे हैं और कल उन्होंने गुजरात में किया और आज वो बहावलपुर में जलसा करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब चूँकि अब जलसे भी कर रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं जलसा होता है जहाँ पर वो मज़ीद ख़तरनाक हुकूमत को बन के दिखाते हैं। कल उन्होंने एक जलसा गुजरात में किया, आज एक जलसा वो बहावलपुर नवाबों के शहर में कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये वो हालात हैं हम जिसके अंदर घिरे हुए हैं कि इसमें जलसे जुलूसों को अवॉइड करना चाहिए।
ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں یا کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ان جگہوں پر جا کر کام کریں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، وہ ان جلسوں کی تیاری کر رہے ہیں. وہ ساری مشینری ان جلسوں پر ڈائیورٹ کی گئی ہے. یقین جانیے حقائق بہت 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 زیادہ تلخ ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے فیصل ایدھی کو ایک پروگرام میں کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پانی سے بچا لیا گیا ہے، جو اب ٹینٹس پر رہنے پر مجبور ہیں یا پھر خشکی پر ویسے کہیں پر رہ رہے ہیں، شاید انہیں بھوک مار دے گی. کیونکہ فیصل ایدھی کا تجزیہ یہ تھا کہ زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے بعد جیسا رسپانس انہوں نے ریلیف کے کاموں کا دیکھا، ابھی ویسا رسپانس نہیں ہے. سندھ کے اندر صورتحال بہت خراب ہے. ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی پچھلے 14 سال میں کیسی رہی. آبویسلی خراب رہی، تبھی ہم اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. لیکن فی الحال اس تنقید سے پہلے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک پولیٹیکل پارٹی کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان حالاتوں میں بھی جا کے جلسے کریں. عمران خان صاحب عوام کا درد رکھنے والے ہیں. انہوں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب فی الحال ان جلسے جلوسوں کا سلسلہ روک دیں. نہ کریں یہ جلسے جلوس. اس مشینری کو وہاں پر استعمال کریں، اس فورس کو وہاں پر استعمال کریں جہاں پر اصل میں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے چودھری پرویز الہی اور ان کی مشینری اس جلسے کے لیے ایکٹیو ضرور ہوگی. آپ کے پی میں جا کے جلسہ کریں گے، وہاں پر بھی آپ کی مشینری ایکٹیو ہوگی، تو ان لوگوں کو کون پوچھے گا. اس وقت صرف 10% امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں ان علاقوں میں جہاں پر یہ سیلاب آیا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس سیاست سے بلا امتیاز ہو کر، جس طرح آپ کو شہباز شریف سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن آپ نے ان کے ساتھ مساق معیشت نہیں کیا، لیکن مساق سیلاب متاثرین ہی کر لیجئے. ان متاثرین کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیے، کام کر لیجئے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر الخدمت کام کر رہی ہے، اگر اخوت کام کر رہی ہے، ایدھی کام کر رہی ہے، جے ڈی سی کام کر رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کچھ کرنا ہے. آج خان صاحب نے راجن پور وغیرہ کا دورہ تو کیا اور وہ جانتے بھی ہیں کہ حقائق بہت سخت ہے، تو پھر بہاولپور جیسے جلسے کی یا گجرات جیسے جلسے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہی ویڈیوز، وہی تنقید، وہی تمسخر اگر آپ نے انہیں جلسوں میں جا کے اڑانا ہے، تو یہ جو سخت وقت ہے جب انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ آپ کی نیوز رپورٹ شائع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کس لیول کا نیشنل ڈیزاسٹر ہے، تو یہ احساس ہمارے سیاستدانوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ بلاول بھٹو سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن کل گزشتہ روز جو انہوں نے بات کی اس سے میں 100% ایگری، اور میں جانتی ہوں کہ ہماری عوام بھی ضرور ایگری ہوگی کہ سیلاب آیا ہوا ہے، متاثرین بے گھر ہیں. اس وقت اس سیاست کو بند کیجیے. اور کل بھی خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے گی تو میں پھر اسلام آباد کی طرف آؤں گا. تو خدا را خان صاحب، یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. یقین جانیے عوام بڑی پریشان ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، زراعت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، سبزیاں آپ کی روز بروز اسی لیے مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ اس علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے. اگر آپ واقعی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نجات دہندہ ہیں ہماری قوم کے، تو واقعی نجات دہندہ بنیے. روک دیجیے اس سلسلے کو کچھ عرصے کے لیے اور وقف کر دیجیے اپنے آپ کو سیلاب متاثرین کے لیے. عوام آپ سے یہی چاہتی ہے، عوام آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے، چاہے آپ کو توہین عدالت سے کچھ ہو یا نہ ہو. لیکن یقین جانیے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو عوام ضرور آپ سے شکایت کرتی ہے.